በምንድን ነው የምትስቁት? ወይ በሲራጥ ላይ አላለፋችሁ? ወይ ወደ ጀነት አልተወሰዳችሁ? ወይ ከእሳት አልዳናችሁ? ትስቃላችሁ። ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ተዋቸው ይብሉ ያጣጥሙ ተስፋም ያዘናጋቸው። فتخيل نفسك ራስህን አስበው فتخيل نفسك ራስህን አስበው إذا تطايرت الكتب መጽሐፍቶች ሲበታተኑ ونصبت الموازين ሚዛኖችም ሲተከሉ وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق በስምህ ስትጠራ ፍጥረታት ሁሉ እያዩ أين فلان ابن فلان እገሌታል የገሌ ልጅ فلان أين فلان ابن فلان أين فلان ابن فلان እገሌታል የገሌ ልጅ ተዘጋጅ للوقوف بين يدي الله ለመቆም አላህ ፊት هلما አላህ ዘንድ إلى العرض على ለመቅረብ الله በተዘጋጀህ ጊዜ وقد وكلت الملائكة بأمرك መላእክቶች አንተን ለመውሰድ ተመድበው فقربتك إلى الله አላህ ዘንድ ያቀርቡሃል። لا يمنعها አያደናግራቸውም اشتباه الأسماء የስምህ መመሳሰል باسم أبيك በአባትህ ስም فإذا عرفت أنك المراد በጥሪ بالدعاء የታሰብከው አንተ መሆንን وإذا ስታውቅ قرع النداء قلبك ጥሪው ልብህን ሲቆረቁር فعلمت أنك المطلوب የተፈለግከው አንተ መሆንን ስታውቅ فإذا عرفت በተረዳህ ጊዜ أنك المراد በጥሪው بالدعاء የተፈለግከው አንተ መሆንህን وإذا قرع النداء قلبك ጥሪው ልብህን ሲያንኳኳ فعلمت أنك የተፈለገው አንተ መሆንን ስታውቅ ሰውነትህ ይንቀጠቀጣል፣ وضربت جوارحك አካላትህ ይርገፈገፋል፣ وتغير لونه ቀለምህ ይቀየራል፣ وضار قلبك ልብህ ይፈዛል። تخطى بك الصفوف إلى ሰልፎች ربك አሰልፎሃል للعرض ጌታህ ዘንድ ቀርበህ ልትመረመር والوقوف بين يديه በሱ ፊትም ለመቆም وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم ፍጥረታት ሁሉ አይናቸውን ወደ አንተ አንስተው وأنت في أيدي الملائكة አንተ በመላእክቶች እጅ ሆነህ قد طار قلبك ልብህ ደንግጦ واشتد رعبك ፍርሃት በርትቶ بعلمك أين يراد የት እንደምትፈልግ ስላወቅ عن عدي بن حاتم አብይ رضي ኢብኑ الله ሐቲም عنه ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ አለ። قال رسول الله ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ما منكم ከእናንተ إلا سيكلمه ربه አንድም የለም ጌታው የሚያናግረው ቢሆን እንጂ ما منكم ከእናንተ إلا አንድም سيكلمه የለም ربه ጌታው የሚያናግረው ቢሆን እንጂ ليس بينه وبينه በሱና በሱ መካከል ትርጓሜ ሳያስፈልግ فينظر أيمن በቀኝ منه በኩል ያያል فلا يرى إلا ما قدم من عمله ያስቀደመውን ስራ እንጂ ሌላ አያይም። وينظر أشأم በግራ منه በኩል ያያል فلا يرى إلا ما قدم من ያስቀደመውን ስራ እንጂ عمله ሌላ አያይም። وينظر بين يديه በፊት فلا ለፊት يرى إلا ይመለከታል النار እሳት تلقاء ፊት ለፊቱ وجهه ሆኖ እንጂ ሌላ አያይም።